Mayong pagkabangga sa wala nga bahin sa usa ka taxi unit human kini gidaro sa usa ka tanker truck at ubangan sa buhatan sa Davao City Water District kun DCWD Bahada Office pasado alas 11 Miyerkules sa buntag. Kabrigada sa kasamtangan na nakaungong pa kini nga tanker truck dinhi sa tubangan mismo sa DCWD dinhi sa Bahada ni Dakbayan kung asa sumala pa sa mga first responder nga miresponde may mga insidente adunay duha ka mga individual ang naangol sa maong insidente. Daling gidala sa ambulansya ang mag-inahan nga naangol sa mga insidente. Gihatagan dayon sila og medical nga atensyon. Ang gipadispatch sa mo ang fire truck lang ang kasog na isa din explosion ba pasalamat na walay sulod ang atong tanker na lisod. Gawa sa taxi unit og tanker truck danyo susab ang mga motorsiklo nga nagpark niadtong higayuna. Usa sa mga nanagiya og motorsiklo si Willie kinsa usa ka plumber sa DCWD. Wait lang og bangga. Paspas kay sa? Paspas ayan dagan. So napotoy bata diri nga kuan may kay nakambak. Hino nakakusudiya na ang mga driver sa tanker truck o taxi alang sa investigasyon. Di nag-abiso ang DCWD nga suspendido ang ilang operasyon sa ilang opisina sa Bahada Branch adlaw nga Miyerkules. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.